Ngayong hapon kanatong tanan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran nga niya karon magsikay-sikay sa ilahang mga panganabuhi sa atong mga igsoon nga mga manalitay, sa atong mga igsoon nga mga vendors, sa atong mga habal-habal drivers, sa tanan nga niya karon nakadungog sa atong programa sa katinawan sa pagtuo Katoliko. Maayong gabi pag-usab mga kaigsunan ko ni Kristo dahil pangutana, why be a Catholic? Ngano man nga kinahanglan mo tang magkatoliko? Mga kaigsunan ko ni Kristo ng maong kagabion, akong isaysay ninyo nganong kinahanglan ditang magkatoliko o dili mahinong protestante. Ngano manggod na magkatoliko man ta? Ang tubag mga kaigsunan, tungod kay ang panalangin, grasya na aragyod sa simbahang katoliko o wa sa laig pinuhuan. Ngano man? Ang dagan sa Biblia mga igsoon, ang dagan yun, doon na ginagawa ka laray mga igsoon, buhara ka dagan, kunhain ka masakot mo ni. Naabaka sa mga tao na napanalanginan sa Ginoo o naabaka sa tao na nahimong pinulyo. Kung natong lang taon ang dagan sa kasaysayan sa Biblia mga igsoon, ang panalangin sa Dios sa gihatag ngadto kang Adan gipasa ngadto kang Abel, aban subo pamalandungon nga si Abel gipatay ni Cain. Tungod kay si Cain naghalad man ngadto sa dili tinuod nga Dios kun dili ngadto sa yawa. Mao na nga ang dagan sa istorya mga igsoon, doon na ginaduha. Kung ikaw mapanalanginan, nakadawat ka sa blessing. Apan kung ikaw wa kadawat sa blessing, kung dili gani blessing ang imong nadawat, tunglo gina. Mao na hangtod karong panahon mga igsoon, duhara gyud. Unsa man panalangin ug tunglo. Mano magkatoliko man tayo tungod kay ang panalangin na gisaad sa Dios ngadto kang Abraham na tuman diha kang Ginoong Hesukristo. Dili nimo masabdan mga igsoon. Gano magkatoliko ka tungod kay wa ka kasabot ug unsa ang gihimo ni Kristo diri sa kalibutan. Si Kristo mga igsoon nagpakatao aron tang maluwas. Si Kristo mga igsoon may nagbayad sa atong mga kalapasan mga utang ngadto sa Dios. Wala laing bayad na makapahimot atubangan sa Dios kung dili si Kristo ra. Mao nang si Kristo nagpapaliwa dili kanato aron mahiuli ta ngadto sa Ginoo. Nana sa unang Timoteo 2:5. Si Kristo nahimong mediator para nga itong mga kalapasan, mga kasalanan, mabayran atubangan sa Ginoo. Ug sa man pamagiya mga igsoon, nagbayad si Kristo sa itong mga sa, binukat kita sa atong kapildihan ngadto sa kadaugan. Kaya kining gihatag pinagis pagtugyan sa iyang kagalingon dito sa krus. Apan dunay duha ka paagis pagtugyan ni Kristo mga igsoon. Una niini mao ang dili dugoon nga pagtugyan ni Kristo. Dili dugoon nga sakripisyo. Ikaduha mao ang dugoon nga sakripisyo. Debate. Unsa man ang una nga sakripisyo nga dili dugoon. Mao kini ang paghalad ni Kristo diha sa katapusang panihapon ang dugoon nga sakripisyo. Ang dili dugoon nga sakripisyo. Apan ang dugoon nga sakripisyo mao katong paglansang ni Kristo dito sa krus aron mapapas ang atong mga sa. Natingon ang kasulatan Hebreo 9 bersikulo 22, gawas ko ng sala kaulaan og dugo. Wala ka pasagyuan nga maangko niini. Sa unang Pedro 1:19, kay giluwas kamo sa bilinuhong dugo ni Kristo. Giluwas kita sa bilinuhong dugo ni Jesus. Mao na nga dunay duha ka halad nga nahitabo. O kining halara ang dili dugoon nga sakripisyo o dugoon nga sakripisyo mga igsoon. To sacrifice but the same sacrifice. Maurang halara. Manong magkatoliko man ta tungod kay ang paghalad ni Kristo sa iyang dugo lawas dito sa krus mga kaigsuonan. Hinumduman na to nagatong maong halara iya na to. Apa nga magkatoliko magabad tungod kay kining dili dugoon nga sakripisyo mga igsoon nga mao ang paghandom sa katapusang panihapon diha sa San Lucas 22 bersikulo 19 hanggang 20. Nikuha si Jesus sa mga nagpasalamat sa Dios, gipikas-pikas niya kini og gihatag kato sa mga tinunan ug nag-ingon, dawata ninyo kini mao ang atong lawas. Ug moingon si Jesus, buhatan ninyo kini sa paghandom kanato. Mao na nga nung magkatoliko man ta mga igsoon tungkay way laing tinuoan ang gihatagan kada huma ni Jesus sa pagkonsagar sa pan o pino. Maura gid ang simbahang Katoliko ug wala gid matuman ngadto sa mga protestante. Mao na ang panalangin nga mao ang grasya
Pero si Kristo ang Diyos na nagpakatao. Ang grasya nga mikanaog aron ang tao matubos gikan sa pagkatinumlo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maaara gyud ang grasya sa santos nga Eucharistia. Nganong magkatoliko ta mga igsoon, tungod kay ang santos nga Eucharistia maaara sa simbahang Katoliko o gawas nini kung dili ka makataon sa lawas ni Kristo nga maong tinubdan sa grasya kaluoy sa Dios. Kung dili ganin ka makakaon sa lawas ni Kristo, ang imong nadawat mao ang pagkatinunglo. Wala makayo mo ko tinunglo ang matong may tibahi. Tinunglo ang tao tungod kay wa man niya makaon ang lawas ni Kristo, mao ang santos sa Eucharistia, mao ang grasya na magluwas kanato nga niini mga igsoon. Kung kita mo kaon sa lawas ni Kristo, si Kristo mo pulo diri kanato San Juan 6 versikulo 56. Kung kita magpabilin diha kang Kristo, mao na mga igsoon nga di kinahanglan gayud nga mo simba ta. Nga naman mga igsoon tungkol aron apil pa makadawata sa mga panalangin sa Dios na mao si Kristo diha sa bayhon sa pan ug bino sa diyang makonsagra na kini sa maong pari. Apa ng tao nga dili mo ilan ini hawa sa simbahan Katoliko nga naabya ang tinuod na Hesus. Katong tao mga igsoon wa kadawat sa maong grasya, ang iyang nadawat disgrasya ang pagkatinunglo. Mao nang gingnan ninyo ko ganina nganong di kinahanglan man nga magkatoliko tungod kay diha sa simbahan Katoliko ang santos sa Eucharistia mao ang tinubdan sa Kristohanong kinabuhi, ang kinapungkayan na tinubdan sa ato ang kinabuhi mismo mga igsoon. Kung way santos sa Eucharistia mga igsoon, wa gyud tayo kaluwasan. Naman kay si Kristo gihatag niya ang iyang kagalingon niya pinagi sa bayhon sa pan ug pino. San Juan 6:71 mga igsoon, ang dili mo kaon sa lawas sa anak sa tao sa dili makabaton o kinabuhin ay katapusan. Kay lingon si Jesus sa Juan 6:51, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mokaon mining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. Sa ato pa, kung mokaon kita sa lawas ni Kristo sa bayon sa pan ug sa bino, mabuhi kita sa dayon. Meaning, nadawat na to ang panalangin sa Dios, ang blessing. Bisan pa kung sa og dupa-dupa sa mga laigtinuan diya, bisan pa kung sa og kirig-kirig, bisan pa kung sa og pijong-pijong, bisan pa kung sa og sayaw-sayaw ikid-ikid ng mga laigtinuan, og di gani mo mukaon sa lawas ni Kristo, wa gid mo kaluwasan. Nga naman, ang maayong balita mga igsoon, mauni na si Kristo nagpakatao, giluwas kita o kinahanglan nga mukaon ta sa lawas, unsaon man ato pagkaon sa lawas ni Kristo. 2,000 naman katuig ning milabay human gisangyaw ni Kristo ang maong kaluwasan. Mao na nga ang Ginoo may labing langpit sa tanang mga tao sa kalibutan. Mao na nga di si Kristo dili gusto nga mahimutang usa ka kanibal. Mao na nga gihatag ni Kristo ang iyang lawas sa bayhon sa pan ug sa bino aron handumon sa iyang mga tinun-an diin makakaon kita sa lawas mismo sa atong Ginoo Hesus Kristo. Mao na katong tao mga igsoon nga nahawa sa simbahan Katoliko ug wa ganing maong santos sa Eucharistia, wa gyud kaluwasan. Nga naman kay ang santos sa Eucharistia mao mismo si Kristo. Mao na katong tao bisan pa usag singgit-singgit wali-wali, bisan pa kung saan mga kirig-kirig sa sayaw diya sa iyong simbahan, kung way santos ng Eucharistia, apil mos mga tinunglo, let him be anathema. Katong tao na dili magtawat sa lawas ni Kristo, mas maluoy pa ang Diyos ngadto sa Sidon kaysa ng mga tao nga wa mo dawat ni Kristo. San Lucas 10 versikulo 13. Manang gikinahanglan di mga igsoon na kitang mga Katoliko musimba gayud kita kay nagsimba na to mga igsoon, madawat na to ang panalangin sa Dios na si Kristo mismo. San Juan 1 versikulo 14 17, kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moses apan ang grasya ug kamatuoran niabot pinaagi kang Kristo. Manang si Kristo mo ang grasya o tinuod na Kristo naara din sa simbahang Katoliko kay makadawat na kita sa tinuod na Kristo o dili pinaagi sa huna-huna ra.
Unsa man si Kristo? San Mateo 26 versikulo 26, take this and eat it. Unsaon ba ito pagdawat si Kristo? Ngayon si Jesus, dawatan ninyo kini ug tan-a kay kini mao ang akong lawas. Dili kay pinaagi mga igsoon sa pagdalakilak, dili kay pinaagi sa pagsayaw-sayaw pagdawat ang atong Ginoong Jesucristo, kundi diya sa pagsimba sa matag adlaw Domingo. Magdawat gid nato o dili lang sa adlaw Domingo, kada adlaw kung gusto kang makadawat sa panalangin, buhing panalangin sa Dios. Mao nang giawhag ko kamo mga igsoon nga nining kagabion, hinaot mugahin kita oras. Naglibog kita kay gaagimot ang maong kaninabuhi na to. Gaagimot ang maong panalangin sa Ginoo tungod kay nakalimutan unsaon pagdawat sa maong panalangin kay wa kamugahin og oras sa pagsimba sa Dios. Sa usa ka pagsimba mga igsoon, kada adlaw usang oras na magigahin, makasimba na ka makadawat kas panalangin. O pertimong minduta diri sa Bilaran, halos kada adlaw man gyud, una sa isang adlaw tulo ka upat ang misa sa katedral. Wa gisipyat mga igsoon. Wa agi ang misa. Wala kung gusto mong dili mag-aginod ang grasya sa Dios, diya kaninyo simba mo mga igsoon. Dili ka sa adlaw Domingo, gahin paglaing adlaw. Pakigiusa sa Dios, ano man, way laing paagi nga mahiusa ka sa Ginoo, pinaagi ra gid sa santos nga Eucharistia. Unang Korinto 12 versikulo 13. Mao na mga igsoon na hinaot, masabta na to nga kanang maong pan o bino gikonsagrahan sa maong pare, nahimo ka ng tinuod nga kalanon nga mao ang lawas ni Kristo. Daghanang mga milagro ang gibuhat sa Ginoo mga igsoon. Bisan gani dito sa Lanciano, Italy nga itong 8th century, di na kinahanglan pang pakit-on ka at ubangan sa mga mata sa mga milagro mga igsoon. Ayaw hagita ang Diyos na gusto ka makakita sa mga mahimong lawas. Kada ko kagtulubago na wa ka mo salig sa mga nangading mga milagro nga hangtod karon. Ang milagro sa Lanciano, Italy nga itong 8th century, buhi pa. Bisan pag-injo kong, bisan pag-ubanan pa mo mga igsoon, mga tubag Italy. Ang problema, kaya mo ko pliti, kamo na pliti. Tuuran pa mo mga igsoon, agtuon na to ang maong lugar. Makita gini mo ang dakong katingalahan mga buhat. Milabay, usa ka libok, wow, 1,000 years na milabay mga igsoon, apan hangtod karon, buhi ang maong pan nga nahimong unig pinuod na unod. Na kinahanglan pa bakaglaing milagro, hagiton ba mo ang Ginoo diya sa inyong atubangan? Mao nang bunahan katong nito o bisan wa makakita. Unang katong tao nga dili mo tuon ning milagro, mas alaot pa kaysa Betsaida o Corazin. Maluoy pa ang Ginoo. Buntas mga tao, labi na mga Protestante nga di puto. Maluoy pa ang Ginoo ninyo. Nagto mga tao nga wa makabuhog dining mensaya kaysa kaninyo mga Protestante nga pagahi-gahi. Bisan pa kung sa konsagrar sa UCCP, ilahas kay Flex, Diyos na tang, Iglesia sa Dios, Assemblies of God. Bisan pa kung sa konsagrar nila, wala mo subuhas Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo, kadtong mga apostolis naghimo ni, naghandom na ini way back 2,000 years ago. Ug hagtong kahantog karon mga igsoon, ang makaparian na ginakatuman na ini mga igsoon. Wa mo si Kristo, this is the symbol of my body. Dili parehas pang lantaw sa mga Mormons na simbolo ra. Dili parehas pang lantaw sa mga iglesia na kato simbolo sa lawas ni Kristo. Matuman digud ang gisugo ni Kristo. Ug motato yung tuhuan. Ano man? Kaya ang hostiyas, ngayon si Kristo, mao kini ang akong lawas. Wa gayud buingon si Jesus, mao kini ang simbolo sa akong lawas. Asa man tanutuo, ngadto ba sa mga pastor nga nagingon, simbolo ra mga igsoon, or ari pa ni Kristo nga nagingon, mao kini ang akong lawas. Matod pa ni San Jeronimo, Saint John, matod pa ni Saint John Chrysostom, si kinsa man kang musupak kung ang Ginoo mismo namulong nga kini mao akong lawas. Kinsa man kang musupak niini, kinsa mga munisprob kung ang mga puno gilitok sa nyapil ni Kristo, nag-ingon mao kini ang akong lawas. Si kinsa man kang musupak, mao nang mahugi tagway buot mga igsoon kung musupak ta sa mga puno nga gilitok sa Ginoong Jesucristo. Mao kini ang akong lawas, dawatan ninyo kini og tan-ah. Mao nang human diha sa adlaw sa Pentecostes mga igsoon, ang mga apostoles kada adlaw nagpikas-pikas sa maong pan sa Ginoo.
buhat 2:42. Mao nang kada adlaw nagpikas-pikas sa umpan. Og sa matag adlaw Domingo buhat 20 bersikulo 7, nagtigom sila og nagpikas-pikas sa maumpan. Unsa may na mao kini ang paghandom sa maong kamatayon ni Kristo. Sa iyang katapusang panihapon, sa iyang dakong gugma na kanato nga si Kristo iyang giula ang iyang kaugalingong dugo, iyang lawas gitugyan alang sa atong kaluwasan. Hinaot dili kini mahimong kaawang natong mga Katoliko. Hinaot nga kini mga Katoliko nga naminaw karon, hinaot ug nga inganyo mo nga mosimba palit katos Ginoo. Kay bisan pag mahisakop ka sa Katoliko, naa na diha ang panalangin apan kung di sa musimba, mahimo sa kang pinunglo at udangan sa Dios. Bisan pag unsaon ninyo diha, ngayon mo nga naa ni pagtuo, mag-ampo ra mo sa inyong balay. Apan kay inyong pagtuo nga way buhat usa kana kapatayon. Hinumduman ko mga igsoon, kung tinuod tang higugmas Ginoo, mutuman tas iyang mga sugo. Ang kasuguan ni Kristo, mao gayud ang pagdawat sa iyang lawas mistiko. Ang maong simbahan, nga nining maong simbahan mga igsoon, kuno sa 18, mao kini naa diha ang tinugdan sa maong grasya, ang Santos nga Eucharistia. Hinaot mga kasunan, nga nining kagabion, nakapupo mo mga pagtulunan, o hinaot dili ninyo iiway sa inyong balatian, dili ninyo ilabog lang. Hinaot na dili magmakawang kini mga pulong, hinaot unta na kini mutuhop na sa inyong dughan. Di ko na sa akin. Muling mga kagabion, salamat o maayong gabi kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brad. Daghang salamat Brad Marcelo Ahok sa imong pagpaambit sa pagtulungan sa simbahan. Nasayod kita nga si Bro Marcelo Ahok usani ka former Iglesia sa Dios o karon usana ka CFD or Catholic Faith Defender. So atong pakpakan nga iya yung giabrihan ng iyang manahuna sa pagtulunan sa atong simbahan o sa atong maigsoon po nga nasa laing pundok nga murag magduha na so pwede jud mo mangutana full kanjod na namo libre kini nga pagpangutana kabahin sa atong pagtulunan sa atong simbahan. So mao nga ato jud pangitaon ang kamatuoran mga igsoon nga o dili kay sa atong mga igsoon na mga laing tinuan kundi hasta pud tang mga Katoliko. Kung nato mga kalibog sa atong pagtulunan, nato mga wa nato nasabtan, pwede mo muduol diri sa atong gibutangan kay aron matubag nato na o mahatagan nato kating-awan sa atong pagtuo isip Katoliko. So kinsa atong mga pangutana kalibog sa pagtulong ng Katoliko, pwede mo muduol diri mangutana kay libre, wa jud bayad na sa tinuod igsoon kita ra jud mga Catholic Faith Defenders ang maghimo programa nga pwede mangutana kaya atong mga igsoon nga nasa laing pundok di juga pwede mangutana. Ug mangutana ka ngaon ka gasamok-samok so pero kita dire sa Catholic Faith Defender pwede mong mangutana nato open forum. So ato so dili nato dagayon mga igsoon atong i-welcome ang atong igsoon nga usa ka kanhi kanhi saksi ni Jehovah nga minister or elder o usa po siya sa mga one of the admin sa Crusaders channel. Kung wala pa mo ka-subscribe, you can subscribe Crusaders channel at YouTube so nindot kaayo ning makasubscribe po ta kay para naapod tayo makatunan sa atong pagtulungan ng Katoliko o naapod sa mga conversion story nga naka-upload dira sa The Crusaders channel sa kanubad sa pwede ninyo i-subscribe sa YouTube Crusaders channel. Then sa iyo pong FB account Brad Paul San Pablo Alima you can follow sa yung Facebook account. Then moto mga igsoon di nato lang ngayon atong i-welcome mga atong igsoon Brad Paul Alima. Maadjong gabi kanatong tanan mga bulanon sa tanan nga nakatutok din sa atong live o sa atong televiewers sa Catholic Crusader sa tanan nga kutob madungog sa lanog nining tingog sa pagtuong Katoliko. Maadjong gabi kanatong tanan. Basin makapangutana kamo
nganong ni aman ni ining dapita ang makatoliko. Nganong ang makatoliko mobarog man aron sa pagtubag o pagpanalipod sa among pagtuong katoliko. Ang tubag ni Ana ato makaplagan din sa mga buhat sa Apostoles Kapitulo 28, versikulo 22, mo kinang giingon ni San Pablo. Apang buot kaming masayod sa inyo mga hunahuna kay nahibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsultig batok ni ining maong pundok. Unsa ang giingon ni San Pablo nga adunay pundok nga ginasupak bisan diin. Ang simbahang Katoliko gilabayan og daghan nga mga isyu. Ang simbahang Katoliko ginaatake. In short, gimarites sa laing tinuohan. Mao na ang kinahanglan adunay mobarog aron sa pagtubag. Kay kung dili nato tubagon ang ilang sayop o bakak nga makusasyon, magpakahilom lamang kita ang usa ka butang nga balik-balikon. Kung dili tubagon, basin mahimo kana nga tinuod. Mao kini ang katuyuan kung nanong ang among grupo nagpahigayon ni ining maong market preaching aron sa pagpadayag sa tinuod nga baruganan o pagtulunan sa simbahan nga Katoliko aron usab sa pagbukgo niya ng mga sayop nga mga propaganda nagihimo sa laing tinuohan. Ang usa sa ilang giatake sa simbahan mao kini. Ngano man kuno nga kami sige raman mig sangyaw nga dunay tinukod ni Kristo. Iyan ako no. Ngano nagsangyaw mi nga naay tinukod ni Kristo? Kay tinuod man po nga nagtukod si Kristo. Kita na ni mo ugi. Iwang iyang gitukod nga simbahan mao kining Katoliko. Portrait may tawag na. Nganong di man magsangyaw na inang laing nga tinuohan nga tinuod man nga nagtukod si Kristo. Wala kay natanawaw. Nganong dili sila makasangyaw kay bisan unsaon dili man gid mahimo nga sila ang tinukod ni Kristo. Nay nagtanaw kay. Mao nang inconsistent po sa ilang part nga magwali o tinukod ni Kristo unya ang ilang mga pundok tinukod gadi ay sa ilang mga pastor. Mao kana nga di gyud sila makawali nga si Kristo nagtukod nganuman dili man sila tinukod sa Ginoo. Ang Katoliko magwali nga naay tinukod ni Kristo kay tinuod man nga nagtukod si Kristo. Ug ang iyang gitukod na simbahan wala lain kundi mao kini ang simbahan nga Katoliko. Sa atong pagwali sa simbahan nga Katoliko, ato bang gisalikway si Kristo? Ato bang dili? Dili kinahanglan nga magwali ka kang Kristo na dili nimo iwali ang iyang simbahan. Ngano man? Kolosas 1:18 mingon ang balang kasulatan, Christ is the head of His body, the church. Ang simbahan nga Katoliko kung magwali kompleto, iwali namo si Kristo nga mong ulo, iwali usab namo ang iyang simbahan nga mong iyang lawas. Kay kung ang atong iwali si Kristo lang, ipahimulag nato ang simbahan, muratag nagwali ni Ana og anananggal. Unsa man ni anananggal? Ang anananggal mo separate sa iyang lawas. Ang Katoliko ang giwali kompleto. Giwali si Kristo, giwali sab ang lawas ni Kristo nga maong simbahan. So kung magwali tag ulo lang nga separado sa lawas, sa ako nang giingon
muratag nagwali ni ana og anananggal. Mao nang ang simbahang Katoliko gikompleto gyud ang pagwali. Ang pagwali nato sa lawas ni Kristo, pagwali nato kang Kristo kinsa maong ulo. O kung atong gimahal si Kristo nga maong ulo sa simbahan, ato sa mahalon ang lawas ni Kristo nga maong simbahan. Dili kay atong mahalo ng ulo ra. Asa man ka nakita ng imong asawa ang ulo ra imong gimahal, ang iyang lawas wa nimo mahala. Ang tinuod nga pagmahal is holistic. O sa holistic, mahalo nimo ang katibuk-an sa usa nga imong gihigugma. Mao nang laing tinuohan ng ilang gihigugma maura gyud si Kristo. I love you, Jesus. Sige, atake sa lawas ni Kristo nga maong simbahan. Mao ba na itimailhan sa tinuod nga nahigugma? Pwede ba nga ikaw nga bana mo ingon ka sa imong asawa, love, gihigugma ko, ikaw love, pero kulataho na ko imong lawas? Tinuod ba nga ang usa ka bana nga nahigugma sa iyang asawa, kulataho na iyang asawa? Kulataho ng lawas sa iyang asawa? Ato pagdili. Kaya kung tinuod kang nahigugma sa imong asawa, dili gyud nimo kulataho ng imong asawa. Pero sa man hitabo sa laing tinuohan, moingon sila nga gihigugma nila si Kristo, apan ilang giatake ang lawas ni Kristo nga maong simbahan. Mura na sa bana na niingon nga nahigugma sa iyang asawa, apan kulataho niya ang iyang asawa. Way kalaina na sa mga pastor nga nag-ingon nahigugma nila si Kristo, apan ilang gidaot ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na ang Katoliko lahi, among gihigugma si Kristo nga maong ulo sa simbahan. Amo sa gihigugma ang simbahan nga maong iyang lawas. Sa ato pa holistic ang pagmahal sa mga Katoliko. Palakpakan nato ang Ginoo. Sumot lang ng tubag sa balotana. Kung nganong ato gayong mahalon o bipinsahan ang simbahan, kaysa atong pagmahal, pagdipinsa sa simbahan nga mao iyang lawas, gidipinsahan nato ang ulo nga mao ang atong Ginoong Kristo. Mao nang kadtong mga listeners nato nga dunay mga pagsupak sa Katoliko, pwede mo muduol dinhi. Pangutan-an ninyo ang Katoliko. Ayaw mo sige pagmarites. Sige mo pangatake sa Katoliko, niya naman din ang Katoliko. Atakihan na ninyo. Kay para makatubag kami sa inyong mga akusasyon. Dili maayo labi na sa mga Katoliko nga mangutana sa Katolikonhong pagtulunan nga dito hinuon ta mangutana sa laing tinuohan. Ayaw pangutana mahituod sa pagtuong Katoliko sa mga laing tinuohan labi na sa mga pastor. Nga naman ilaron mo sa mga pastor. Kaya ako usa ko ka pastor 15 ka tuig. Nahibalo ko nga kami mangilad. Ilaro namo ang Katoliko nga naman ang among gusto sa Katoliko nga mobalhin sila sa among tinuohan. Mauna nga dako nga sayop sa Katoliko nga mangutana sa lain nga tinuohan. Ayaw gayud pangutana mahitungod sa balaod dito sa vulcanizer. Kung mangutana kag balaod pangutana nga abogado, kag abogado ang nag-estudyo sa balaod. Kung mangutana ka mahitungod sa medisina, ayaw pangutana sa makargador, pangutana ang doktor. Kung mangutana ka mahitungod sa bulkit, kinabusot ang imong ligid, dito ka sa vulcanizer, mo na'y haom. Busa, pangutana sa pagtulon ang Katoliko sa Katoliko. O katong dunay mga atake sa Katoliko, mauna ni ang inyong kahigayunan na inyo nang ipabuhagay, hinhi ka namo ang inyong mga atake para makatubag dayon kami sa inyong mga akusasyon.
Mao nang ato nang ablihan ang atong lamisa alang sa atong open forum. Pangutana kay atong tubagon. Go. Okay, mga igsoon, no? So, sa mga katawahan nato diri nga naikalibog sa pagtulungan sa Katoliko, sa mga ato igsoon nga mga nasa laing pagtuo, pwede jud mo mangutana diri sa tubangan ni Bro Paul Alima kung naamoy mga pandaot, kalibog sa pagtulungan sa simbahan, no? Doo lang mo diri, no? Why bayad ni, no? Libre jud ni. So, sa mga Katoliko pwede na naikalibog sa atong pagtulungan, pwede mo mangutana, no? So, kinsa itong mga naikalibog bra, mga igsoon sa atong pagtulunan. Pwede mo mangutana, ayaw mo kayo kay kani gibuhat nato ni para aron matubag nato ng inyong mga naay mga something bitaw sa inyong nahuna nga magduha-duha naman sa inyong pagkakatoliko, no? So, ano ito mangutana kay legit yun nga kani Catholic Faith Defender sa Bagpula 5, no? Tubagon dyan niya tanang mga pangutana nga buot inyong ipangutana dito sa tubangan sa iyahan, no? So, kinsa itong may mga pangutana dito, ay mo kayo. Okay, so kinsa mong pangutana, Brad, kamo Brad? Mga... Bakit ay pangutana sa tunay? Sige, ato sang tanawon ng mga live na ito, no? Sa Facebook. Tanawa ko ba? Daghang makatoliko nga naglibog. Kaya nga naman, gilibog-libog man sa mga pastor. Mao nang karon na ang panahon nga atong husayo ng inyong kalibog. Duol mo din pagutan-an ninyo ang mga Katoliko sa pagtuong Katoliko. Ayaw dayon mo paminaw sa mga laing tinuhan. Kay kana sila kargado og propaganda. Aron daoton ng Katoliko, kinahanglan atong paminawon ang side na simbahan ng Katoliko. So base na ipangutana sa live. Mientras wa pa ini duol din libre si bisan kinsa nga moduol din Pangutana ka mo kay para atong mahatagan og tubag ang inyong makalibog. Nagilibog-libog sa laing tinuohan. Unay pangutana, proceed. Ano kasagaran mga pangutana sa Mayong gabi, Godol. Sagaran sa mga pangutana nga atong ikahibalag ni gitawag nato mga kilid-kilid. Natod ba silang pangutana mo nga kita ko ng Katoliko nagsimba tag mga Diyos-Diyos. Ilang gamito ng Salmo 115 nga naay mata di kakita, naay ilong di makasimot, pangutana naay kamot di makalakaw, pwede mo naay tiil di may kamot di kalihok, naay tiil di kalakaw. mga pangutana. Mao kanay ng mga pangutana do unsa man na ka So unsa man na tinuod ba na o bakak nga kita gibutang-butangan nga kanang atong marawan ato kung gisimba, naay tiil di makalakaw, naay dunggan di maka sa ating dungog. yung magtanong Unsa may ikasulti ninyo na Badpol, ikaw may tagaas Ginoo sa gitawag og lambag sa Tito Santo. isagot yan ni Paul Alima. Okay, salamat. Kanang giingon sa imong bersikulong gihatag nga Salmo 115 bersikulo 4 hangtod sa 8 nga dunay mga mata di kakita, dunay tiil di kalakaw, dunay lungga di kadungog, referado na sa mga Dios-Dios na giila sa kanhing panahon. O dili man na mo ang atong giila nga Dios. Kaya wa man nila basahang bersikulo 2 o 3 nganong mangutana man kanamo ang kanasuran, hain ang inyong Dios. Bersikulo 3, ang among Dios ato asa langit og iyang buhaton ang gusto niya. Kung mangutana ta sa Katoliko, hain ang atong Dios, klaro kaayo kung matambong og misa. Kung sa may atong maduog sa misa, pagsugod sa misa mo ingon ang atong kanta,
himaya sa Dios dito sa langit. Hain ang atong Dios ang tubag tuwa sa langit. Wala kita mag-ila sa larawan ng atong Dios. Kay klaro sa atong misa nga himayaon nato ang Dios nga tuwa sa langit. Sa ato pa ang Dios sa Katoliko dili ang larawan kundi ang Dios nga tuwa sa langit. Og diha sa atong panahon sa atong misa murisait kita sa amahan namon sa natong giingon. Amahan namo nga anaa ka sa langit. Asa ang atong Dios nga amahan? Tuwa sa langit. Sa ato pa wala nato isipa ang larawan nga Dios kay atong Dios tuwa sa langit. Apan nanong ilang man kitang giatake ng atong Dios mong larawan. Di pa nagmariti sila? Amen. Butang-butangan kita nila sa usa ka butang dili tinuod, nagtumutumo sila kanato ng atong Dios mong larawan. Naklaro man sa atong misa na atong Dios to sa langit. Mo ka na nga nung mangutana mo, gitumuan kita sa mga pastor, giatake kita nga atong gunong Dios mong larawan. That is fallacy, is Roman fallacy. Ila tanggi mo ang istorya nga dili mao ang atong posisyon. Mugamit sila na ako ng mga mata dili ka kita na itil di kalakaw karon ko kana among larawan mo lakaw na di ka mudagan kung ang larawan mo sulti di ka kamadlot. Nagtuyo ang mga larawan sa Katoliko ang manghilabot kay kung kanang larawan makalihok pa dugay rang gipang sampalo ng mga pastor nga naman kaklaro na nagpuyo na ng malarawan sa Katoliko ang hilabot nila nga nung ilang manghilabtan kanang larawan nga wa man na mangunsa nila nagbarog man na diha sa simbahan nga nung halabtan man sa mga pastor kung ang malarawan dunay kamot kung ang kanang kamot ay lang malihok bugay ng itang sumbag ng mga pastor nga naman nagtumutumo sila sa istorya. Dili Diyos ang larawan sa Katoliko nga naman. Ang mga pastor kung magwali dili itugan ang definition sa idol. What is idol? Tubag. Unang Korintos 4, idol is stand for something that does not really exist. Unsa ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Ang pangutana kanang among larawan ni Kristo nagrepresentar man nagbakak. Ang tubag tinuod nga nagrepresentar atong Ginoong Kristo. Si Kristo tinuod gilansang dito sa cross. Niadto ko sa Jerusalem, datong Abril. Dito ko mismo sa Kalbaryo, dito sa gitagdukan sa cross ni Kristo. Dosa ka nang si Kristo gilansang sa cross, tinuod ka na o dili ka na Dios. Amen. Ang Dios matod sa unang Korintos 4, mao ang mga butang nagrepresentar sa dili tinuod. Ang atong malarawan nagrepresentar sa butang tinuod. Mo nang tubag sa pangutana nga nasipyat sila sa ilang akusasyon nga ang Katoliko nag-isip sa larawan nga atong Dios. Kay klaro sa paruganan sa Katoliko di pa ihnumdom kanino panahon sa misa himaya sa Dios dito sa langit. Sa ato pa ang atong Dios ato sa langit, ang atong Dios mong Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Sunod ka pangutana. Salamat sa nindot kayong tubagot po na saktas po mga pinangga lain nga tunggi ka tagbo nga pangutana natod kalo nga ilang igamit ang San Juan 4:24 ang magsisimba sa Espiritu kamatuoran sa tupawa gud ko may larawan nga makita pangutana unsa may kasulti niyo ani doktor. Wa gyud nato nasupa kada bersikulo. Nagsimba kita sa Amahan diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Juan 14:4 ningon si Jesus igusum et vita et veritas et via.
ako ang kamatuoran. Kinsa man ang espiritu? Ang espiritu nga atong gisimba mong Diyos Espiritu Santo. Nga naman, kinsa man atong gisimba? Ang Holy Triune God, ang Amahan, ang Espiritu Santo, ang kamatuoran nga mo si Kristo. Munang ang Katoliko nagsimba sa Amahan, diha kang Kristo nga mong kamatuoran, ug diha sa Espiritu nga mao ang Diyos Espiritu Santo. Wala kita magsimba sa malarawan, nga naman bawal sa Katoliko kasimbahon ng larawan. Catechism on Christian Doctrine, page 107, Catholic does not believe that images be the worship. Dili pwede simbahon ang larawan unsa may hatag sa larawan. Tubag, Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kinsang simbahon? Ang Diyos, ang larawan, respetoon. Even ang mahal na berhen, hindi na pwede siya i-worship. Pahina 235 sa libro nagisulat ni Bishop Socrates Bilhigas, only Jesus, always Jesus. So may giingon sa atong obispo, Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. We cannot kneel down to worship Mary because worship belongs to God. Bisan ang mahal nga berhen dili simbahon isip Diyos. Mao nang sayop na akusasyon sa laing tinuhan na ila kitang giakyos na kining atong malarawan Diyos ang atong gisimbang Amahan diha sa Espiritu sa kamatuoran. Kundi masabot gi-worship nato ang God the Father with Jesus God the Son nga mong kamatuoran o sa Holy Spirit. Mo na mo ingon kita sa Amahan diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo o Jesu Kristo, Diyos hangtod sa kanturan. Kay mao kana ang atong gi-worship, ang Amahan, ang Anak o ang Holy Spirit. Suwa tay supa sa Juan 4:24, ato nang gihimo isip na Katoliko nga gisimba nato Amahan diha sa Espiritu nga mao Holy Spirit, diha sa kamatuoran nga mao si Kristo. Gisimba nato ang tinuod nga Dios. Sunod pa tanong. Perto mo nimo latigo kini ato mga pinangga. Pero wa man sila ron, di kita lang may mga tanah. Ilang gamiton ang buhat 4:12. Ngayon, walay laing ngalan sa landong sa langit. Sa ngalan ni Jesus. O sa Juan 14:6, ngayon diha ilang gamit ang si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran. Nganong daghan pa mong San Pedro na ay Maria, San Jose, San Agustin, na si Kristo naman ang dalan. Unsa may tubaga na report. Sa pagkamanlalabang sa unang Timoteo 2:5, wala inyo mo si Kristo. Pero diha sa instrumentality sa kaluwasan, bisan sa San Pablo ni angkon man dinhi sa unang Korinto 9:22. Ngayon sa San Pablo diha sa mga huyang sa pagtuo, mahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Si Kristo ang manluluwas, siya ang manlalaban. Pero kitang mga tao pwede po tang mahimong instrumento sa kaluwasan o kana giangko ni San Pablo sumala sa atong gibasa nga miingon siya aron maluwas ko. Sa ato pa si San Pablo instrumento sa kaluwasan. Pero ang bersikulo unang Timoteo 4:6 o sabi ato mabasa mo kini ang nakasulat sa balaang kasulatan.
bantay ang imong kagalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, buhata kini kanunay, kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kagalingon ug ang mamati kanimo. Bisan ako din, Brad, pwede ko mahimong instrumento sa kaluwasan. Kining akong gihimo din nga pagtug-an sa kamatuoran, matod sa atong gibasa, makaluwas sa akong kagalingon o makahatag kaluwasan ni bisan kinsa nga maminaw karon. Og naminaw ka karon og imong gituman ang nahasulat nga akong gibasa, ikaw usab maluwas. Usa ka nang giingon sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nga walay laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa amahan nga makaluwas si Kristo sa iya ng pagkamanluluwas o pagkamanunubos. Pero kitang mga tao pwede usab kita gamiton sa Ginoo nga instrumento nga makaluwas sa uban, sama sa bersikulo nga akong gibasa sa unang Korinto 9:22 o unang Timoteo 4:16. So wa nay conflict to, Brad. Why conflict to na? Okay nang Buhat 4:12. Santiago 5:19 nito sa una. Santiago Og Santiago Kapitulo 5 19:20. 19:20. Basahon nato ang balang kasulatan. Mga igsoon, kung usa ka ninyo may sala gikan sa kamatuoran o may makapabalik kaniya, angay ninyo masayran na kadtong nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Kung ikaw mahimong instrumento kang usa ka makasasala, balik sa sabakan sa Ginoo, naluwas nimo siya. Wa nagpasabot nga imong gipulihan si Kristo sa pagkahimong manluluwas. Nagpabiling nga si Kristo mo ang manluluwas, pero pwede kang gamiton sa Dios aron sa pagluwas. Parang dili konflikto ang Buhat 4:12. Sunod ka pagutan. Daghang mga singgit sa mga pastor aning kilid-kilid noon nga hari mo sa born again kay luwas na mi. Hawa mo ng Katoliko kay wa pa na maluwas. On sa may kasulti nimo na doktor nga nang gisigi. Tagataw. Panultihon. Kung sabi giingon sa Panultihon 27:1, ayaw pa ipaniguro ang bahin sa ugma. Kay wala ka masayod unsay mahitabo ikan karon hangtod ugma. Pastor sa gipa. Ang mga pastor sigurista mo ingon sila nga luwas na kuno sila. Ako ta na asa man ang luwas. Wa sa langit, ano niya ako man sa dagwali. Kana lang ang basihe. Matod sa balaang kasulatan, dili nato ipaniguro kay daghan nga ilag niini. Ilang gitudlo nga ang kaluwasan dali ra kuno. Kano man ko rin masulusuro ang kaluwasan? Baliha daw ang dali. Ilan. Ngayon na mapasok ka dali ra kuno, mas tuo lang mo. Dali na maluwas. Pero baliha ang pulong ilad. I-share po doy Ang ilad kung imong ang dali kung imong balihon ilad na. Kay wa gyud magtudlo ang Ginoo ng kaluwasan sa iyon ra. Asa mabasa? Mateo Kapitulo 7 versikulo 14, 14, paminawan ninyo. Kung ang giwali ni Kristo pitakbo ba sa claim sa mga pastor? Matod sa mga pastor, dali ra ko ng kaluwasan sa iyong datuo lang. Mo ba nagitudlo ni Kristo? Ato daw ikonsulta ang atong Ginoo kung nagkapariha ba o teaching si Kristo o ang mga pastor. Sa inyong pagpangita sa dalang sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit kaganghaan. Kay ang lapad kaganghaan o ang sayon nga dalan paingon man sa kalagyagan. Kanang nagwali ng kaluwasan sayon, ang kaluwasan dali paingon na sa imperno.
mo nang magtarong ka kung mga pastor manudlo ng kaluwasan sa iyon kana nga pagtulunan makapaimporno sa inyong kalag kaya magtudlo si Kristo ng kaluwasan dali sa iyon. O sabi itudlo ni Kristo versikulo 14, apan masigit ang danghaan o malisod ang dalan paingon sa kinabuhi nga dayon og jukay ra ang nakatutong ini. Ang kaluwasan sayon o lisod? Sayon o lisod? Tubag, matod ni Kristo, malisod ang dalan paingon sa kinabuhi nga dayon mo ng kaluwasan. Ang gitudlo sa mga pastor, sayon ra, ngayon si Kristo, lisod, asa may tuuhan nato. Ang pastor nga nagpastoratoy o ang atong Ginoo nga nagsulti kamatuoran. Mao ka na ang kamatuoran may suon. Nga dili sakto ang gitudlo sa ubang magawali. Nga ang kaluwasan ko tuo lang. Tuo lang ba? Tubag. Filipos Kapitulo 1:29. Kung sabi ingon sa Balang Kasulatan. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Sa ako pa di lang dahil kay tuo lang kinahanglan usab kitang muunong sa mga pag-antos ni Kristo. Mo nang hingo ng atong Ginoo sa Mateo 24:13 ang mulahutay o muantos hangtod sa katapusan mo maluwas. Kung mituo ka, di ka mulahutay, maluwas ka? Asa man sa Biblia nga, kumuhunong ka, maluwas ka? Wala. Pilipos 2:12 padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron mahimpit ang inyong kaluwasan. Sa ato ba nila kay tuo lang himpita ang imong pagtuo diha sa imong buhat. Asa mabasa? Santiago 2:26 Akong pagka-admin. ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan patay. Way kapuslanan ang imong pagtuo sa Dios kung wala ka na ubani sa buhat. Mo nang dili insakto ang giwali sa pastor na tuo lang. Kinahanglan ang pagpaningkamot sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios aron sa paghimpit sa atong kaluwasan. Sunod na pangutana. Sa laing pangutana, Lord, sagat ikatagaw tao sa laing tinuuan kundi Katoliko. Ningon sila nga walay reliyon makaluwas. Nganong magpasakop mamo ang Katoliko nga wa may reliyon makaluwas. Kana bang ilanggi tagaw tao kung di pa lanog sa tibuok kalibutan tinuon ba na o dili? Sa may kasultin mo, Badron? Ato ning klarohon, dunay duha ka klaseng relihiyon. Ang unang relihiyon, tinukod sa manluluwas. Ang ikaduha nga relihiyon, tinukod sa tao nga dili makaluwas. Ang pangutana, ngano mo ingon man sila nga way relihiyon makaluwas, kay ilang relihiyon dili makaluwas, ngano ilang man tayo pandamay sa ilang relihiyon? Kung dili makaluwas sa iyo panghawa mo diha. Kung makapaimpirno na panghawa mo kay naa may relihiyon nga tinukod sa manluluwas og mao kini ang iyang pagaluwason. Asa mabasa? Efeso Kapitulo 5 versikulo 23-25. Si Kristo ang manluluwas sa iyang simbahan. Mao nagtukod sa simbahan kay simbahan mao ang iyang pagaluwason. So naa day pagaluwason. So kung ang inyong relihiyon di makaluwas, pamiya na mo diha. Nga naman, ayaw mo ipanabla sa inyong relihiyon. Kaya among relihiyon makaluwas. Kaya gitukod ni sa atong Ginoo. Unsa na mahitabo ko ta relihiyon?
Sira 41:9. Unsa giingon sa balang kasulatan? Tinunglo ang tao nga way relihiyon. Maunang dili maluwas, mahimong tinunglo, maunang naa bay relihiyon, naa. Unang Timoteo 3:6, mingon San Pablo, pagkadako gayud sa tinago sa atong relihiyon. Nga ada relihiyon sa apostoles, ang ilang relihiyon maunang gitukod ni Kristo nga mao kini ang simbahan nga Katoliko. Makaluwas ang atong relihiyon nga naman na adiha ang real presence of our Lord Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Mingon si Kristo sa Juan 6:51, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. So ang atong relihiyon na adiha ang kaluwasan na magpabilin tang Katoliko nga naman ang assurance of salvation niya sa Katoliko kanang nagwali ng relihiyon di makaluwas. Sakto na sila nga naman ang ilang relihiyon di man makaluwas. Mo nang mamiya na sila diha sa relihiyon nila nga di makaluwas o mamalhi na sila sa relihiyon nga tinukod sa atong manluluwas kay kini ang iyang pagaluwason. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Asa gibutang iyang manluluwas sa iyang simbahan na gitukod o nakasimbang gitukod ni Kristo naa ang kasiguruhan sa kaluwasan basta magpadayon kang matinud-anon sa imong pagpangalagat hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Mamatay ka nga matinud-anon sa Ginoo, kaangkon ka sa kaluwasan sa simbahan nga Katoliko. So, pagtanda. Nindot kayo ang tibag ting mamaya. O lain nga pangutana nga ilang latigo sa gitawag og mga Katoliko. Ngayon, born again, gamitin nilang Biblia, John 3:16, nga walay makasulod sa langit kung di sa matao pag-usab sa born again. Ngayon po ning gitawag og isbi sa Badista nga ipahulay si Kristos kapito kadlaw. Ang lagi ni po iglesia ni Kristo mugamit po Biblia Roma 16:16 pag-aksanay ka mo igsong halok ka mo iglesia ni Kristo. Kamusta na? Asa may sakto aning tanan bo? Huwag yung sakto nila. Kanang ila puro ang marapangangkon. Kanang Juan 3:3 is retirado ng born again sa bunyag. Kitang makatoliko born again ta. Nga naman, unsa man born again din he. Matod sa ato Ginoo. Ngayon ang Ginoo sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa harian sa Dios. Gawas kung siya matao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Kanang pagkabon agin diha mo nang bunyag. Nya tong gibunyagan ta, nahimot ang born again. Pili ka ang born again, mubalhin ka. Dito sa pastor. Ang born again mo na imo pagkabunyag nimo. Nya tong gibunyagan ka, nahimot ang born again. Matiwasag-basang. Wa man tiwasag-basang Bible. Lisod man di mo tiwasag-basa. Nabitaw sa ka amahan gisugo iya anak. Ingon ng amahan nga doon at sa Tagbilaran. Pamalingki dito. Kay bukid may lang tuloyanan. So si Dodong nga sa Tagbilaran na malingki. Itaga Chris Militatay. May uli sila doon sa bukid. Dagang pinalit. Ay buwag nga pinutos, ginamos, tinapa. Sumuo naman ito ang gining manok. Ninunaho naman sila dito kiti. So lamit dito ang kanang sardinas. So samtang si Dodong dagang pinalit, nagbasa-basa siya ni adtong dyaryo magtalaan, agipoto sa buwan. Pagbasa ni tatay, nakabasa man siya. Ang aksido makaayo sa mata. Mo yan nabasa ni tatay. Ihangat sa siyang atop na may gisok-sok aksido. Ikuha ni tatay ang aksido, ipatuo sa iyang mata. Kasi may nahitabo. Nabuta si tatay, may singgit. Kay kanang aksido makasunog na. So pag singgit ni tatay, gidaga ni Dodong, unsa man itabo sa mo tayo?
akong gipatuhuan ako matawaksido nganong imo man nagihimotay kay nakabasa man ko sa dyaryo na nag-ingon ang aksido makaayo sa mata. Nganong ni sunod imo ba tayo gipadayon og basa? Di sabi asa man ang sunod na sumpay ato kay narabag ini sumpayan pa. Sa ato ba na ito sumpay sa sunod nga mahina. Si Dodong neto sa basurahan, ikoy-koy ang sumpay sa dyaryo. Nakitaan man ang next page. Pagtakbo na samantalaan ang mabasa mo din. Ang aksido makaayo sa mata, kama, kung gusto kang mabuta. Kung si tatay, iya pang gipadayon, malikay siya sa pagkabuta. Pero may period man siya. Popo din laing tinuuhan. Magbasag Biblia, dili tiwason. Nadihadi ay sa John 3:3 ang pagkabunagin ay diha referido di ay sa bunyag na niadtong gibunyagan di ay ta sa Katoliko nahimo di tang bunagin. Moadto pag sa imong giingon nga Roma 16:6 magbatian kayo sa banal na halip. Ang lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Nagtuko dayon si Felix Manalo o Iglesia ni Cristo dito, Punta Santa Ana, iparehistro sa SEC. Iglesia ni Cristo. Sakto ba na? Mas okay po na mo. Dili. Nga naman, si Cristo nagtagna. Mateo 24:3 o 5, mayroon si Jesus, pagbantay ka mo. Nga sa ulahing mga adlaw adunay manungha nga magdala sa ako ngalan nga Kristo ug daghan ang ilang pagailaron. Natuman ba nga naay nagbitbit sa ngalan ni Kristo? Natuman ilang gihimong karatula ang ngalan ni Kristo. Nangailad ang mga Katoliko kay naa ako ng ngalan nga Kristo, pero katumanan di ay sa panagna ni Kristo. Manang Katoliko kinahanglan magbantay sa mga ilag nga dili gid maminaw sa mga laing tinuhan nga naman. Ako pastor ko 15 ka tuig nasayod ko sa akong pagkamangilag nag-training ni unsaon pag-ilag sa Katoliko mo nang nibarog ko dinhi aron akong bayran ang akong 15 ka tuig na pagpangatake sa Katoliko pagpangilag sa ignorante nga Katoliko gawa na unday Katoliko ilaron sa mga pastor. Kaysa pagkatinuod lang ang pastor nagtukod og linding ug anan ta mo ang gitukod sa pastor dili relihiyon nga naman wa sila kapasiti nga magtukod og relihiyon kay ang magtukod og relihiyon mao ra gyud ang Ginoo. Ang ila gyud gitukod linding. Usa man ang linding magkubra og porsyento. Datan karon totalon taka hatagang taka 10,000 sa balaod na gitawag na bank rate. Pwede kang mokuhag porsyento o percent per month. Nga naman nga naamang kay authority nga mokuha og porsyento kay mibutang mahag principal. Nagbutang mahag 10,000 for example, di ba utang 10,000, natural mukubra ko sa imong 10% pagkatumanan sa kabulan. Ang mga pastor the worst pa sila sa linding nga naman nanulikta sila og 10% nawa mo hatag og principal di ba ilad gihatagan nanulikta sila og 10% kada bulan sa ilang membro nga wala mo hatagig principal. Mas maayo pa ang linding nga naman nihatag pa sila principal mikolekta og 2%. Ang relihiyon makapadato. Ako, kung gusto lang ko mahimong milyonaryo, bukay na ko nagtukod ng relihiyon. Kaya naman, kabalo ko, magtukod ng relihiyon. Naka-eskwela ko, kung saan pagtukod ng relihiyon. Gusto mo mahibalo? Kung sa relihiyon ang talaga tukuron? Kung gusto lang ko mahimong milyonaryo, dugay ra ko nagtukod og relihiyon. Ug nga akong gusto tukuron og relihiyon, Sure Boy Church.
Siya rin mo musulod sa akong relihiyon, surbo na ni. Pero wa na ko himuang ano man. Mahimo na pod kong kahimanan nga mo kompetensya sa gitukod sa Ginoo. Unsa man ang mahimo kang kwartahan sa relihiyon, kung human sa imong kamatayon, isugba ang imong kalag sa impierno. Why relihiyon? Why nagtukod og relihiyon nga na-bankrupt? Ang tanan nga nagtukod og relihiyon na kwartahan. Kinsa man ang relihiyon na pordoy? Listahan. Ang tanan nga nagtukod og relihiyon mahimong milyonaryo, tan-awa si Kibuloy sa Davao, tan-awa sa Ilisoriano sa Pampanga, 15 milyones ang mansyon sa Brazil. Tanawa ninyo ang Iglesia de Cristo ang ilang templo sa Kabahal. Why nagtukod og relihiyon nga bankrupt ang tanan mahimong milyonaryo. Mo nanganong midaghan ng relihiyon. Kay gusto sa tao sa relihiyon, nahuthutan ang mga tao aron sila mahimong kwartahan. Nagtukod na si Kristo, di na kinahanglan nga magtukod pa ta, kay nagtukod na si Kristo ko sa kasimbahan. Og iyan ning gisaharan ningon si Kristo kang Pedro, to is Petros it super hang Petram. Hindi bikaboy Christianiam it porten pere nun prebalibong adversus iyam. Na bisan pangganghaan sa inferno, bisan pang kamatayon, binigay makadaog sa ensiman nga naman, ngayon si Jesus sa Mateo 28:20, igusum pobiscum sum omnibus divos ostre ad secula seculorum. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod nga matapos ang kalibutan. Ang atong himuon magbatinod-anon kita sa pagpasakop sa relihiyon na gitukod ni Kristo, kay kanang relihiyon na mao ang pagaluwason sa atong manluluwas.